मुस्ताफ़ी हों क्योंकि वो जानिबदार हो गए हैं। हैरान के शुरू होने से और एक करारदाद जमा करवाने से, मुतालबा करने से चंद घंटे पहले एक जुडिशल रेफरेंस दायर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ, जिसमें ये बुनियाद बनाई गई कि वो जानिबदार हो गए हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ ने इस जुडिशल रेफरेंस के ऊपर यू टर्न ले लिया और वापस मंगवा लिया, ये वजह बताते हुए कि कुछ कानूनी इजाफे करने हैं इसके अंदर, कुछ मजीद ग्राउंड्स पेश करने हैं, जिसको ऐड करके दोबारा से ये रेफरेंस भिजवाया जाएगा। ये बड़ा दिलचस्प, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही एंकर इमरान खान को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम कहाँ से आया, उनकी तैनाती कैसे हुई, इससे मुतल्लिक कुछ इंकशाफात किए। मुलाहिजा कीजिए वो। ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए, तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख किया। हम जी बिल्कुल इसके ऊपर अब तैयारी कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसके खिलाफ जाएंगे, फैसले के खिलाफ भी, इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि इसने हमारी तौहीन की है। पहले तो हम कल इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। रेड जोन में हम बिल्कुल नहीं आ रहे, सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन जाएगा इसको बताने के लिए कि हमें कोई एतमाद नहीं है। तो इमरान खान साहब कहते हैं, इंकशाफ करते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम न्यूट्रल्स की तरफ से आया, और फिर जब तहफ़्फ़ुज़ात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मीटिंग्स में सिकंदर सुल्तान राजा से मुतल्लिक, तो न्यूट्रल्स ने गारंटी दी कि सिकंदर सुल्तान राजा न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन ये बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, एक साल पहले इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना के मेंबरान हैं, उनकी पार्टी के लोग, वो तारीफ़ करते थे सिकंदर सुल्तान राजा की, और वो यहाँ तक कहते थे कि ये हमारी मर्ज़ी से है, हमने इत्तफाक किया इसके ऊपर और हम बड़े खुश हैं। वो भी मुलाहिजा कीजिए। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी। हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। ये मुलाहिजा किया। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि कैसे एक साल पहले तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद था, वो उनसे खुश थे, फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे थे, इमरान खान आज उनके खिलाफ जो बयान दे रहे हैं और जिस तरह से मुतालबा भी कर रहे हैं कि वो जानिबदार हो गए तो मुस्ताफ़ी हों, क्या अब उनका दुरुस्त है ये बयानियाँ, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्ज़ियाकारों के पास। पैनल के ऊपर डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और अतहर काज़मी साहब भी। बेनज़ीर, आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्या समझती हैं आप जो खान साहब मुतालबा कर रहे हैं आज और कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, खासकर फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक जो उन्होंने स्टांस अपनाया है, लगता है आपको अब दुरुस्त है उनका ये मौक़िफ़? पहली बात तो अलीना, आजकल हर दूसरी बात इमरान खान साहब जो है वो न्यूट्रल्स पे डाल देते हैं। आप रशिया क्यों गए, हमें तो न्यूट्रल्स ने कहा था कि कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम चले गए। आपने सिकंदर सुल्तान साहब को क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, हमें तो न्यूट्रल्स ने कहा था और गारंटी दी थी। राना सनाउल्लाह साहब पे किसने केस बनाया, हमने तो नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। तो इन बातों से तो अलीना ऐसा लगता है कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो एक कठपुतली हुकूमत है और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है जो चला रही है हुकूमत को, इससे तो लगता है कि वाकई में फिर इसमें कोई सच्चाई थी। क्योंकि देखें, जब सिकंदर सुल्तान साहब को अपॉइंट किया गया 2020 में, तो शीरी मज़ारी साहिबा ने रिपोर्टर्स के सामने आके ये बात कही ऑन द रिकॉर्ड कि ये जो फैसला हुआ है ये कंसेंसस से हुआ है, ये पार्लियामान में हुआ है और कोई और इदारे की राय इसमें शामिल नहीं थी। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें न्यूट्रल्स ने कहा था और न्यूट्रल्स के कहने पे हमने सिकंदर सुल्तान साहब का नाम दिया और उन्होंने गारंटी दी तो हमने अपॉइंट कर दिया। अच्छा, जो इन्होंने आज रेफरेंस जमा कराया है और जो अब वापस ले लिया है, उसमें भी यही लिखा है कि कंसेंसस से पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट्री कमेटी में ये फैसला हुआ, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि न्यूट्रल्स के कहने पे सिकंदर सुल्तान साहब को अपॉइंट किया गया।
پھر یہاں پہ اچھا یہ جو ریفرنس ہے اس کو اتنی آسانی سے کوئی بھی بیٹھ کے فیکٹ چیک کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سکندر سلطان صاحب ہیں وہ بیچ میٹ تھے فواد حسن فواد کے، وہ داماد ہیں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کے۔ اچھا یہ باتیں آپ کو تب نہیں پتا تھیں جب آپ نے نام دیا، یا آپ نے کوئی بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا تھا، آپ نے بس آنکھیں بند کر کے جو آپ کو نام دیا گیا آپ نے آگے کر دیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو احساس ہوا جب پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھیں کہ سر یہ دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے، تو پھر ہمیں احساس ہوا اپنی غلطی کا، ہم واپس گئے نیوٹرلز کے پاس، نیوٹرل سے ہم نے کہا، لیکن نیوٹرلز نے ہمیں گارنٹی دی کہ یہ بندہ نیوٹرل ہی رہے گا، یعنی سکندر سلطان راجہ نیوٹرل ہی رہے گا، تو پھر ہم نے کہا اوکے، اچھا علینا مان بھی رہے ہماری غلطی تھی۔ ہاں وہ لیکن آج کل مانتے ہیں نا، آج کل بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ آپ مانتے ہیں اور پھر نیوٹرلز پہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو بڑے مزے کی ہے، اس میں ریفرنس میں لکھا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے ممبران جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے جا کے ملے پچھلے مہینے، اور ایک ایسے کیس پہ بات ہوئی جو آپ کا یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے، کہ جو ایک آن گوئنگ کیس تھا اور اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا لیکن اس ریفرنس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب 12 مئی کو جا کے چیف الیکشن کمشنر سے ملے، اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں خود کہا کہ 2 ایسے کیسز تھے الیکشن کمیشن کے سامنے جس پہ میں نے جا کے ان سے بات کی، تو یہ آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ ٹھیک تھا، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد اس ریفرنس میں لکھا ہوا ہے، بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن ایک اور چیز میں ضرور یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جو ایک مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو صاف و شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے، اس ریفرنس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں واپس لے ہم الیکشن، ہاں ہم الیکشن کمشنر کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن اب پی ٹی آئی نے چلیں اس کو واپس لے لیا ہے، کہتے ہیں اس کے اندر مزید بات کریں گے، تو میرا خیال ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس سوال کو میں آگے جا کے ضرور اٹھاؤں گی کہ کیوں واپس کیوں لیا، کیا وجہ، جب اتنی دیر کے بعد اور ٹائم بھی اتنا کروشل یہ ریفرنس دائر کیا ہے، تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب آج جو خلاف ہو گئے ہیں وہ درست بات ہے، اطہر کی طرف لے کے جانا چاہوں گی۔ اطہر، بے نظیر کا کیا یہ گلہ درست ہے کہ خان صاحب اب آ کے ہر چیز کی ذمہ داری نیوٹرلز پہ ڈال دیتے ہیں؟ اس وقت خان صاحب نے کیوں نہیں بولا؟ درمیان میں اتنا لمبا وقفہ تھا، تب بول دیتے کچھ، تب تو تعریفیں کرتے رہے۔ دیکھیں اس وقت ساری چیزیں جو ہے نیوٹرلز کے اوپر یہ جو اس وقت حکومت میں یہ لوگ ڈالتے تھے، یہ کہتے تھے خان صاحب سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں، ہم تو اس کے لانے والوں سے لڑ رہے ہیں، تو اینی وے اس وقت وہ ڈالتے تھے، اب خان صاحب ڈالتے ہیں، اور خان صاحب اس حوالے سے پہلے بھی صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں بھی بتا چکے ہیں کہ کس طرح راجہ صاحب کو لایا گیا۔ لیکن یہاں پہ جو ان کے خلاف ریفرنس ہے، میرے خیال میں ریفرنس دائر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو فیصلہ لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کیا اس سے بڑا کوئی ریفرنس ہے؟ پاکستان کی عوام عقل رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پاکستانی نیشنلز ہیں ان کو فارن نیشنلز قرار دیا گیا، کس طریقے سے جس کارڈ سے اگر کسی نے پے کیا، ماسٹر کارڈ سے یا ویزا سے یا ڈیبٹ سے، اس کو بھی فارن کمپنی کے طور پہ لکھا ہوا۔ تو جس قسم کا بھونڈا فیصلہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس بغیر تحقیقات کے، بغیر کسی تیسری حکومت سے رابطہ کیے ہوئے، چیک کیے ہوئے، فیکٹ چیک کیے ہوئے، تو اس میں تو میرے خیال میں وہی ریفرنس ان کے خلاف اتنا بڑا ہے کہ نیا ریفرنس تو کوئی دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اس فیصلے سے اور اس فیصلے سے پہلے جو کچھ اقدامات ہیں ان کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ ایک طرح سے لیکن سر یہ سوالیہ نشان بھی اسی لیے نا، سر سوالیہ نشان بھی اسی لیے ہے کہ خان صاحب جو انکشاف کر رہے ہیں آج، اس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کی ڈوریاں ہل رہی ہیں، وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ پوائنٹ مس نہیں کر رہے۔ جب اس طرح سے تعیناتیاں ہوں گی جس میں خان صاحب اپنی غلطی بھی مان رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آگے بھی مسئلے مسائل اسی طرح ہوں گے۔ خان صاحب اب جو اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیا اب ان کا درست ہے؟ اب تو وقت نہیں گزر گیا؟ نہیں، دیکھیں آپ کی پوری جمہوریت کی جو بساط ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن، وہ الیکشن کمیشن جس کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت اعتماد نہیں کرتی، ہو سکتا ہے ماضی میں اعتماد کرتی اور ریلیشن شپس خراب ہو جاتی ہیں، ماضی میں بہت سارے سیاسی اتحادی ہوتے ہیں، ماضی میں میاں صاحب نے زرداری صاحب کو گھسیٹنا تھا، کسی نے کسی کا پیٹ پھاڑنا تھا، تو وہ اب ان کو پتا چلا نہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ایسا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ یہ بڑے اچھے ہیں، کیونکہ نیوٹرل لے کے آئے، جو لے کے آیا جس کے اوپر اعتماد تھا وہی دھوکہ دے گیا، تو جو آگے پروڈکٹ ملا اس کے اوپر اب کون سا بندہ گلا کر سکتا ہے؟ تو خان صاحب کو تو لانے والے پہ ہی اب وہ اعتماد نہیں رہا نا۔
तो खान साहब को तो बड़े गिले शिकवे, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल न्याजी साहब, जी जी लीना, लेकिन एक सेकंड में जरा न्याजी साहब जो लेके आए उन्होंने धोखा कर, चले बेनजीर एक सेकंड, यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये जो अभी फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उसमें जो है पाकिस्तानी नेशनल्स थे, ओवरसीज नेशनल्स थे, ये पीटीआई भी यही कहती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने आपको शो कॉज नोटिस भेजा है, आपके पास 7 से 14 दिन है, आप जाके जमा करा दें अगर आपके पास सबूत है और आप कहते हैं ये कंपनियां नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, ये फॉरेन नेशनल नहीं, आप जाके जमा करा दें अपना सबूत। 8 साल थे आपके पास, 8 साल आप जमा नहीं करा सकते। जी, ये क्या देखें, इससे बेनजीर आप अंदाजा और लगाएं। दूसरी एक आखिर में अपनी एक और मैं बात करना चाहूंगी अतर, दूसरी बात ये है कि सिकंदर सुल्तान साहब क्यों इस्तीफा दें, क्योंकि एक जमात कह रही है कि आप इस्तीफा दे दें। इस तरह तो पीटीआई के अंदर जो उनके फाउंडिंग मेंबर है अकबर एस बाबर साहब, वो भी कह रहे हैं इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, तो क्या वो दे देंगे इस्तीफा? वो देखें, उस तरह तो आयशा गुलाली साहिबा भी कहती थी ना, अकबर एस बाबर और इमरान खान का क्या मुकाबला है। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान तो एक सियासी जमात के पॉपुलर लीडर हैं जिनके पीछे अवाम का बयानिया, अवाम का वोट है। दूसरी बात ये है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तानी शहरी है, ये गैर मुल्की शहरी है, जो पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे रहा है, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? नहीं, आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी हो अतर, तो उसमें लिखा हुआ है, पूरी पढ़ी है, उसमें मैंने उन लोगों से भी बात की है, ने ये मैंने उन लोगों से भी बात की है, उसमें मैं एक सेकंड में ये बात एक लाइन इसमें ऐड कर दूं, उसमें लिखा हुआ है कि पीटीआई ने जब वो फंड जमा कर रही थी ये कंपनीज, तो उन्होंने ये लिस्ट नहीं बनाई कि कौन से फॉरेन नेशनल हैं और कौन से पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, कौन सी फॉरेन कंपनीज हैं और कौन सी पाकिस्तानी कंपनीज हैं। तो ये सबूत तो पीटीआई की तरफ से आना चाहिए था ना, ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं जमा करेगी। इधर ही आ रहा हूं ना, मैं इधर ही आ रहा हूं। अगर पीटीआई ने कोई फहरिस्त नहीं दी, एक मिनट, अगर पीटीआई ने कोई फहरिस्त नहीं दी थी तो इलेक्शन कमीशन को इल्हाम हुआ है कि ये गैर मुल्की हैं। उन्होंने किस तरह ये 15-20 बंदों को गैर मुल्की करार दे दिया, जो अब सामने आ गए, अपने शनाख्ती कार्ड भी ले आए। अच्छा चले, अगर नहीं है तो आप जाके इलेक्शन कमीशन से कहें, ये देखें, ये इनका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये इनका मतलब खत्म होगी बात। सकते हैं, एक मिनट बेनजीर, मुझे खत्म तो करने दें। आप खुद सोच सकते हैं, वो इदारा जो इंसाफ फराम कर रहा है, एक फैसला कर रहा है, और इतना भोंडा फैसला कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे रहा है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीक के, तो उनके पास कहां से ये सबूत आए थे कि ये गैर मुल्की हैं? तो इससे ये जाहिर होता है ना कि ये फैसला इस काबिल ही नहीं है कि इसके ऊपर आप कानूनी तौर पर बहस करें। ये इतना भोंडा फैसला है, बाकी इसमें पता नहीं कितनी गलतियां होंगी। सर वो तो तहकीक की होगी ना, जब उन्होंने अकाउंट्स की स्क्रूटिनी की, उसके साथ आजकल तो सब कुछ डिजिटाइज हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है 2 मिनट में। हमारे अकाउंट्स देखें, आईडी कार्ड से सारा शजरा नस्ब खुल जाता है, कहां कौन क्या नहीं। तो ये तो उन्होंने की होगी, बट तो फिर उन्होंने क्या खाक स्क्रूटनी की है कि पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया? यही तो मैं रो रहा हूँ। नहीं तो पीटीआई ने क्या सबूत जमा कराया है कि वो नहीं है या वो पाकिस्तानी शहरी है? आप जाएं जाके, बहुत सिंपल है इसका जवाब।